Так, достор, жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Урматтуу биздин жалпы волейбол сүйүүчүлөр, Нур Спорт каналыбыздын катталуучулары, Борбор калабыз Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн буюрса 5 май 2026 жыл. Мынакей, жаштык арена баары күткөн волейбол оюн Кадамжай жана Токтогул командасы буюрса оюн көрсөтүп баштады. Мына эсеп сандары буюрса азыр табылуудан сиздерге айтып турамын. Мына оюндун башы Марсель экинчи подачаны чабып атат. Турас. Так, эсеп сандары 1-2, мынакей. Яланага. Топ берүү кадам Токтогулдан болот. Алас сана Эрнес. Скидка алып чыкты Токтогул. Тосуп койду автандилди. Так, Сталбекти кечиришкен. Сталбек. Топ берүү Кадамжайдан Норус топ оюнга кошот. Кайра кайтып келди. Кайра кайтып кайтты. Өзүнө жок. Замат. Эрнис. Эсеп сандары 4-1. Алдыда Кадамжай. Кайрадан Норус топ оюнга кошот. Кадам. Аутка урду, аутка. Beş bir. Alıp çıktı. Şerzat alıp çıktı. Kök basıp aldı. Токтогулдун көрмандары. Эрнис. Podaş жақсы Нурисламда. Тосмо бар. Кадамжайда тосмо бар. Сталбекти тосуп коюшту. Токтогул. Аутка чапты. Рахман чабат эми, Рахман. Çıktı. Outla.
Так, esep sanları 9-4. Ernis top oyunga koşat. Setkaga bastı. Tak, top berүү kayradan toktogulda. Avlalı жақсы. Noruz işledi, Noruz. Çok. Allah sana. Nomer 15. Ulan. Avlalı ança emas. Noruzdukunu alıp çıktı. Так, esep sanları 11-6. Siyaska Marcel. Top oyunga koşat. Коля. Çıktı. Kaçırdı. Noruz var, Noruz. Rahman. Так, esep sanları 13-8. Out kazaktı. Nurislam çavatayım, Nurislam. Так, Toktogul'dan time out. Oyun kullanat. Out kazaktı. Zakansa. Стой, кстати, бар эле он өзү алгымдагы. Так, 10-16. 10-16. Osman
Tak 18-11. M5'te. Aa, 11 nomer. Stalbek'e okşaş ekan ошол бала. Так, топ берүү токтогулдан кабыл алуу. Тосмо бар, Эрнисти тоспойду. Сталбек тоспойду, Сталбек. Аутка чапты. Так, Эрнис топ боюнга кошот. Сталбек. Так, кайрадан Сталбек топ боюнга кошот, токтогул. Аут, Нооруз аутка чапты. Так, есеп санары 15-19. Сталбек. Так, тайм-аут Кадамжайдан. Так, кайрадан оюн башталат. Жоқ, пас шыққан жоқ. Так, есеп сандар 17-19. Алмашуу бар екен. Рахман менен Марсель ойын таласына келді. Тоқтоғылдан Монстр Булак. 18-19 жетіп келді мына шүнтік. Марсель өзі жылдырды алдыға. Сияска. Қадамжайдың ойыншысы топ ойынға қошат. Çıktı. Vay adama. Dokuzuncu nomer. Tak, 19-20. Борус. Так, кайрадан Марсель топ боюнга кошот. Аут калды. Жиырма 21.
çarptı kayran. Mulaka eşit tengleşti. 21-21. Nurislам işledi. Tak top görüyor Kadamcay'dan. Yirmi iki. Açıldı. Yirmi üç, 22. Nurislам çavatem, Nurislам. Balaş yaxşı çaptı. Tak. Kadamcay'ın faydası var. Tak Toktogul'dan time out ekan. Balası yaxşı havada qoydu. Tosma var. Tosma out'a getdi. Tak, esep sınırı 24-24. Ha, 23-24 ekan, geçirəsdir. Birinci set Kadamcay'ın faydasıga. Mına. Birinci faydası Kadamcay komandası Ha, Toktogul'un yigitleri. Tak dostlar, aşıntip ikinci set başlandı. Birinci toptu Kadamcay oyunga koştu. Toktogul'dan Stalbek. Nurislам özüne. On birinci nomer Tospaydı. Noruz içeceğiz, Noruz arkadan. Tak 1-1. Out'a çaptı, out'tan. Out. Nurislам. Давай! Так, 2-2.
Tosma var, biroq outga ketdi. Mana ushul temp yaxshi ekan. Tosma outga ketdi. Ernest ketdi, Ernest. Stalbek, stal. Outga çaptı, outga. Tak 7-5, 7-5 ekan o. Adamza 7, top 9-5. Borborduk temp, yaxshi ekan shuni. To'g'ri bo'ldi. Ötkön ekan. Jaş bola şundan sonra. Artçaqdan Ernest yaxşı oynadı. Tak 9-8. Tosma var. Out kalgan ekan. Спокойно, Павел. Yaxşı. Fazla Poля.
Так, 10-11 болып қалды. 10-11. Так, алмашу бар екен. Так, топ беру Қадамжайдан. Нұрислам. Топ ойынға қашады. Азамат Сталбек. Аут. Так, 12-12. Он 13-12. Так, Қадамжайдың пайдасы қайры. Тоқтағыл тасты. Он 14-15. Çıktı. Top çıkıp atады, өткөрүш керек мындайда. Так, 16-14. Аут. Мен ойлаймын, ушул бала көрөт азыр. Темке көрөт азыр, темке, ортоңку бөлүккө. Аутка чапты. Сталбек. Autқа çarptı. Bak, time out. Topta kullan. Так, топ беру топта kullan. Қадамжайдан кесілістер.
Tosma var. Nurислам to'sib qo'ydi. Nurислам. Nurислам. Так, алмашу Тоқтоғұлдан есеп сандары 20-17. Отбой, что ли, отбой. Тоқтоғұлдан тайм-аут. Қадам жайдан. 20-19. Есеп санları 20-20. Autқа çaptı. Bunday da ötkörüş керек de. Столбек. Oynayın Столбек. Özü gördü. Yok. Çıktı защита. İdrisov Ernest 22-20 top беру Қадамжайдан. Аулалы Бейбітжан болбай Нұрислам сеткаға чапты. Мынау Столбектің бір болса бір туған енесі оқшаш екен. Оля! Таза Оля! 22-22. Жиырма үш, 22. Ал. Сетка болған екен. Жиырма үш. Адашты өткөрүш керек мындайда. Сөзсүз өткөрүш керек. Аутқа чапты, 6 номер.
24-23 set point. Setkаны çapqandığı üçün sarı kart çıkardı. Sarı qağaz. Emosiya. Outqa çapdı. Yirmi dört. Stalbek özü topta oynağa koşat. İkinci tep. Adamcay 14. Sıra şuraya çıkın. Yirmi beş, 24. Koşbaba. Nurislam. Buna şuntip ikinci set dağı Adamcay'dın paydasına. Buna yedim bana. Tak, üçüncü set, üçüncü partiya başlandı. Toqtoğuldan top beri olup. Birinci açkonu kim alıp gelet? Alas sana. 15. nomer. Toqtoğul. 1-0. Yok. Nurislam. Yerlan ağay, bunu da alıp mı? Ağay. Tak, 1-2. Osman var. Doğrusu. Speed çıktı. Yok. Tak 3-2. Tak top beri Toqtoğuldan. Nurislam. Ular жақсы negedir? Ақырғы ойынға даярданып шыға білбеймін. Ақырғы ойын бұйырса, менен Бишкек ойнайды. Ошол ойынды дагы биздин YouTube парақшабыздан көрөсүздөр буюрса. Çıktı. Oha. Stalbek.
энергияны булар коратпай атат. Мен оюмча. Себеп дегенде баа жогоруда айткандай, буюрса акырында ош менен жалпы эми Кыргызстан командасы терилип чыгат ошого өздөрүн сактап турат бир болсо. Аутка чапты. Так, эсеп сондары 5-5. Токтогул ушул команда оюнда дагы жеңген болбосо, оюн бүтөт. Сеткага чапты, Нурислам. Бекболат болуш керек, Бекболат мырза. Сетка. Так, эсеп сондар 7-6. Так, Ернис иштеди, Ернис. Так, 8-8. Sana Ernis. Setka. Ne oldu? Ha, esep sanları 19. Ana 11. numara. Toktogul. Так, есеп сандары 11-10. Токтогул 11, Кадамжай 10. Sana. Нурислам Медетбек уулу. Норус чабады экен, Норус.
kaç yaptı? 12-12. Buna kes sana blok. İçine düşüp kalktır içine. Tak 13-13. Zamena. Bek bolot mu zaten adam? Orduna Rahman giretti. İçine düşüp kaldı. Скидка. Так, resepsiyonlar 15-15. Doğru zırhlı. Osmo var. Ya setka var. Setka. Setka. Out. Tak, time out. Resepsiyonlar 17-16. To'xtog'ildan time out. Tak, ishqiriq chaqirdi, o'yin boshlandi. Mana aka. To'xtog'ildan tempo o'rtoq o'yinchisi. Nomer 4. Tak, 17-17. Out qarg'an ekan, out. Tak, 18-17.
Связка Марсель алып қойды. Марсель. Тоснова. Так, тайм-аут. Kaska berib qo'ydi va Kaska. 20-18 outga chapdi Marсель. Так, to'p berib Hayradan, To'qto'g'ildan. Islam, lezbiya ishladi, lezbiya. Norris top qo'ygan o'sha. Abdulloh ketdi, Abdulloh. Yirma 23. Set point. Adashda chavataymi, mumkin bo'lsa qadra. Bir 24. Tak, time-out Qadamjoydan. Tak, 24-21. Rahman. To'qto'g'ilni foydasiga ekan. 22-24. Yernisini o'zini. Ana sana. Ha, To'qto'g'ilni foydasiga keldi. To'qto'g'ilga time out. Mana esep sonlara. Mana. Osmama! Bugungi kecha olib boruvchisi Qadir Jarmatov. To'qto'g'ilga kuch qo'shildi buna. Qo'ya.
Так, Qadamjayning foydasiga 25-24. Abdullah yaptı, Abdullah. Istalbek işte, Istalbek. ...25-25. Yerini istedi. Yirmi altı, 25. Istalbek neye ketmeydi? Ha, iyi mi ketmedi? Men oylayım, 2'ge berет ушул жерденчи. 26-26 esep sanları. Vay balaki. Yirmi 26. Жақсы жүрді ушул бала, жақсы, өте жақсы жүрді. Так. Топ берүү Qadamjaydan, кабыл алуу Токтогул. Тосмо кандай болот? Qadamjay! О, қайтты. Кайра дагы өзүнө берди. Жиырма жеті. Борисламга бериш керек эле ушул жерденчи, мен ойлойм. Аут. Жиырма 27. Оля! 4-cü set karar, 4-cü set. Токтогул ұтты, Токтогул. Так, туғандар, мына ушинтип 4-cü set башталды. Çok. Birinci esep sanları Toktogulga жазылды. Dördüncü set, туғандар, 4-cü partiya. Егерде ушул сетте дагы Токтогул жеңген болсо, анда 5-ci partiya 5-ci setте дагы көрөбүз. Не болду? Так, 3-0. Trans. 4-0.
Tak 4-0 tuğanlar. Çıktı. Bekbalov. Bir beş. Qadamjoyga eng yaxshi ko'rsatdi. Avlon to'xtog'ida yaxshi. Kosmonautga ketdi. Avutga çaptı. Tak 3-6. Qadamjoy 3, To'xtog'ul 6. Skidka. Tak 4-7. Stalbek. 8-4. Linya taza. Out. 9-5. Hakem oyna! Kaçtırın lan. Kaçtırın. Osman Avut'a geldi. Перевод, Балдар, перевод! Tak.
Адамжайдың пайдасы бар екен. 7-11. Sana. Sakın sıra. Sakın atlı. Lezbiyan. Kalkar atlı. 12-8. Beşte. Hadi sen de. 13-8. Sakın sıra. Ушул бала жакшы ойноп атат. Усталдын креси жакшы ойнойт экен. Ernest. Sakın sıra. 10-15. Sıra. Тоғыз жақсы ойнап атат. Так, аутқа чыгып тұр. 16-10. Так. 11-16 oldu. Stalbek. Adbu Akmet bekliyorum. Pas çıkmaya kaldı. Stalbek'ten top görüyor. Kavlalı Adamjay.
Doğru. Abdullah çıkıp gitti. 19-13. Tak 20-13. 25. set buyursa kızıklı olur. Adamca oynamayı tak time out. Çok almaşığı var ekan. Yerini salmaştı. Tak 14-21. On beş 21. Tak to'xtovdan time out. Tak bir ochko Halamjaga ketdi. Muzga qo'yib qo'ydi, o'sha topqani bo'y qoldi. Marsel yaxshi chavatadi. Adashdi. Nurislom ishladi, Nurislom. Tak 17-21. Ushul yerdan Qadamjay o'ta qo'yibdi. Yirmi ikinci etti. Allah sana lezzetli. Yirmi üç 19. Allah sana.
20-23. Tosma altına geldi. Tak. 21-24. Eki buna gel. Tak 5. set başta aldım buna. Yerdeyiz birinci aşkın alıp geldi. Emi Kadamcay katı oynaydı. Emi bolgan küçüğünü karşıladı Kadamcay. Osman var. Kayıttı. Yeriniz işte de. Bak 2-1. Öldü. Eki. Bak 3 eki. Çıkmaya kaldı pasçı. Tabii 3-3. Atay basın işte koş. Beş üç. Ruslan. 4-5.
Так, 7-4. Sekiz top. Kolya zamen. Tak, oyun başlandı. Qaytdı. Balas sana, Ernest. Adblok ketip atpayбы. Tak, 9-5. Adblok. Tak, 6-9. Sarı kağıt verildi. Qadamjayevning boshqa uchun. Коля. Так, 10-6. Так, тайм-аут Qadamjaydan. Так, oyun başlandı qayradan. Çok, şu yerdə bir aşıqqa Qadamjaydan. Alas. Stalbek. Так. 7-12 ekan. Outqa chapdi. Bundayda jo'nat ko'rish kerak-da. Olmuş 7. To'qto'g'ildan top berib, qavladi. Alas. Time out.
14-7. Tak. To'xtag'u jangni bo'lgan. To'xtag'u jangni. Bo'lishni so'raganlarga